Welcome sa TJFF News! Hi Shi, kumusta? Okay kayo ko Neil, and praise Jesus kay nagapandayon yun ang atong 90 days challenge. So church, be still sa pag-undergo ani nga challenge kay mo gyud ni ang nakapag-grow sa atong pagpangalagan diha kay Lord. Yes. And speaking of pamuhat, grabe yung gibot si Lord sa Netabo Youth Service. Bisan ka wala ng panahon, but still, ang atong mga young people, wala gyud nagpaulahi. Dunay 19 ka young people ang i-attend o isa ka first-timer. Wala nila napatigbaba sa event, kundi ang love and joy sa matag usa. And here are the announcements! Church, let's continue to pray our church building. Daghan to siya dapat i-develop. Pero kung nakay-faith, sama kadako sa liso sa mustasa, kaning ang kabukiran, pwede naman ibalhin sa kadagatan. Everything will be possible. So church, be passionate, be devoted sa pag-pray sa atong church building. This Wednesday, it's training time. Church, dili na to kalimtan sa pag-apil og leadership training. Mag-start kini at exactly 7 p.m. in City Church Building. So mga leaders, managat na ta. Tara! Church, na ba kay mga friends or classmates nga nanginahalan kang Lord? Well, ato na sila papinon og youth service. Mahitabo kini every Friday at exactly 7 p.m. here in City Church Building. O kung may mahitabo nga youth service, Church, be excited kay karong Sabado, August 3, 2013, na sa mahitabo na Youth Reload with the theme Crossover. Ang host ani na network is mao ang Transformers ug ang Dios Paiko. So mag-start kini at exactly 5 p.m. here in City Church Building. For more information, just contact your cell leaders or your network leaders or visit us at our Facebook page www.facebook.com/YouthReloadBC. Gusto ng estudyante sa Solwan nga naapay kulang sa ilang mga lessons, be here sa City Church at 3 p.m. para make up ang inyong mga lesson na na-miss. And for this week, dili na to kalimtan ang pag-attend sa atong open cells and closed cells kay mauni siya ang pamaagi na mag-grow ang multitude. So, mag-cell na ta! Tara! And that's all for the latest updates and news for this week. See you next week for more fun and exciting news. I am Sheila Ferrol. I am Nils Salopado. Lagi sa tadaan. Heroes are born, While leaders are made. win souls and make disciples. Bye-bye!